So for the next topic, the techniques, no, or mga steps, methods on how we will analyze and interpret our process and interpret our gathered data, no. Usually when we already have the data, usually if research ang uban is isulat-sulat ra man gid na mano-mano, no. Mano-mano na sila sulat, okay, mao ni ang akong value kay experimental man labi nagnamo sa laboratory. And then before you could transfer to the Excel file or coding, ang uban kung nag-apply og image processing and programming, i-code nila ang data. Okay, so it depends actually on the researcher how they will manage the data. But the very important thing that you have to remember when you gather the data is to secure your data. No, secure means you write, you encode, or you save some kanang backup files kay pag magisi, masunog, mawala, mamising, you have no option. You have no other choice than repeating the experiment. Okay? So you have to take note that data gathering is not just a critical in terms of the technical and mathematical nga mga factors, but also the mga environmental nga mga factors like nawala, nagisi, no, nasunog, no, natrapo, nalabay ang imong gisulat nga data. So it's just a segue, by the way. It's not part of the data analysis and processing. So it's just a reminder that when you collect the data, make sure that you have backup, you have a written, you have a book or a notebook that reflecting all the data that you have gathered, no, dili lang mag-rely in one note. Must have kung na-gather na, i-encode na dayon sa computer or i-save sa drive para naamoy backup. Okay. Measurement and research. So in general concept, nganong magsukod man, sir? Nganong magsukod man gid sir sa research? Okay? Why I need to measure? Why I need to gather the data and then measure? Or why I have to have a survey questionnaire and then I will measure and then I will test the survey questionnaire based on the responses. Ngano man gyud, okay? Because accordingly, measurement, okay? Even when in our daily life, we are said to measure when we use some yardstick to determine the weight, height, or some other feature of a physical object, no? And then when we are in our personal life, no, judgmental, okay, taasan niya oy, no? Mubuan niya oy, tambukan niya oy, no? It's a subjective measurement, no? Subjective, judgmental nga mga measurement. Kanang wala kay assumption ra ang tanan, wala kay measurement nga kanang numerical, no? Wala kay katong mga objective nga measurement, no? There are two types of measurement, subjective and objective. Subjective, nag-assume lang ka, okay? Based on the subjections, based on your own assumptions, no? Tambukan niya oy, pero di ay sakto ra day itong iyang body weight index. Wala lang kakabalo, okay? So measurement is important in order to give us the physical characteristics or even not just physical but also the biophysicochemical characteristics of the food or any products, no? So through measurement ato siyang mahatagan og objective nga judgment, objective nga data. Okay? And the application sa may purpose. Measurement is a relatively complex and demanding task, no? Magsukod, no? Dili lang di ay surveyor ang magsukod, even the researchers magsukod. Sukod, that doesn't mean or implies only on measurement on the it's either lateral or vertical nga mga positions, horizontal, but also the measurement itself, like ginagmay na katong mga minute na nga mga values, we still have to measure, okay? By measurement, we mean the process of assigning numbers to objects of observations, the level of measurement being a function of the rules under which the numbers are assigned. Meaning, technically speaking, measurement is a process of mapping aspects of a domain into the other aspects of a range according to some rule of correspondence. In measuring, we devise some form of scale in the range and then transform or map the properties of objects. For example, sa pasabot, nag-study ka, nag-research ka, unya gusto nimo mahibal-an gyud nga unsa gid ka ang possible no nga mahitabo
kung ang akong crop ako siyang i-markot, no? And then unsa kaha ang outcome, no, sa akong pag-markot in terms sa weight, in terms sa color, or in terms sa kanang kapaspason mahinog, ripeness, ability sa kanang crop. So how to do that? So you have to range, no? Mag-ranging ka. If kaning days from 1 to 3 months, unsa ang iyang characteristics, 3 months to 6 months, unsa imong characteristics. You are measuring even the huge or expanding nga mga values, imo siyang ma-measure and then ma-narrow down because of the ability of the measurement techniques nga imong ginagamit. Kaya, bisan pag moingon nga ang akong data sir kay pagkadako kayo sir, kinahanglan gid yung computer sir kay dagko man kayong pixelated man kayo sir ang akong image nga gigamit, no? Moabot man siya 1 million nga value sa pixel, no? So pwede gyapon kay imo man na siyang i-range, imo siyang hatagag dimension, no? Pwede man ka mag-scaling, no? 1 million is to 10, di pwede gyapon nimo mahatagag projection og objective measurement. So that's how the measurement is being applied in the research aspect. Okay? So ingana siya ang concept. Scaling, no? Natay gitawag nominal scales. Unsa man ning nominal scales? A system of assigning number symbols, events in order to label them. It provide convenient ways in people or tracking people objects. For example, assignment of numbers of basketball players in order to identify them, no? You assign ka, it's still measurement, no? Part gyapon na sa measurement. Gisukod ninyo, 5 sila, kinsay number 1, kinsay number 2, 3, 4, 5. It's a nominal, no? Identified per each sample, no? Gisukod nimo pero naghatag pod kag scale or nominal scaling, no? Basketball player number 1, 2, 3, 4, 5. Okay? So it is the least powerful level of measurement. The other one is ordinal. Moingon kag ordinal, lowest level ni siya sa ordered scaling. Maghatag ni siya sa ato og identification para sa mga events or mga happenings nga imo siyang i-chronological order. That's ordinal, no? Year, no? Usually year ang atong ginagamit diri range sa year 2005 to 2010, 10 to 15, 15 to 20 para makahatag ta og ranging or measurement sa kana nga particular scaling, no? So ordinal ang tawag ana sa iya ha. Kay maglisod na ka labi nag 20,000 years na. 2,000 years. So saan nimo na pagsukod? So i-range nimo into ordinal para dili ka maglisod sa imong analysis. So for example, students ranks in his graduation class. So how many students are there in the our graduates? So naatay 1,000 ka graduates, and then ang students nga uh, gikuha is napulo lang. So there is a process on how we could get the ranking of those students, no? Gusto gid siya ma first honor. Paning kamuti nga sa 1,000 ka buok fourth year high school, ikaw gid ang matapuan. So imo to siyang imit, no, nga mga requirements. That's ranking. That's 30% daw kay curricular, 70% extracurricular or vice versa. So you have to meet those measurement para makuha nimo ang ranking sa ordinal nga aspect. Okay? Interval kanang mga interval kanang ranging interval adjusted in terms of some rule that has been established as a basis for making the units equal, no, like the age of 10 to 15, no, age of 15 to 20. So it's an interval. Pwede pod nga time, no, from 8 to 10 p.m. Okay, 8 to 10 a.m., 10 to 12 a.m., then 1 to 4, so 1 to 2, 2 to 4. That's measurement and interval scaling on niya. Unsa ni corresponding niya nga value, so you have to input. Okay? For example, Fahrenheit scale, no? Fahrenheit scale, 'di ba? Degrees Celsius, na kay moingon ka nga, okay, ang average sir nga based sa among research, ang average or standard range for room temperature is 28 to 30 degrees Celsius. So that's the room temperature. Okay? So that's scaling. Ratio, mao pod ni ang katong gitawag nato nga mga absolute, no, ratio kanang 1:5, no? 0:1, no? So that's as ratio scaling. So measures the physical dimensions such as weight, height, distance, and etc. That's ratio scaling. So tanaw ninyo, kung makita ninyo sa akong presentation, the measurement scale sample, like for example, na kay subject A, B, C, D, and E. Okay? And ang nominal is, kung sa may sample sa nominal, boy, girl, girl, boy, girl. So duha lang ka klase ang nominal, no? I-assign lang nimo siya. No, pwede pod kanang gina-group siya for example into
professional or non-professional, ngay nga grouping, student, professional, no? Undergraduate, masters, or PhD. So that's nominal scaling. When you say ordinal, sorry, so first, third, or 1, 2, 3, 4, equal interval na kay achievement in scores like 64, 76, 68, or ranging like 10 to 20, 20 to 30, and 30 to 40. So that's how the scaling differs. Okay? Mga sources of error. Okay. You have to remember that when you do the research, no? Timan-an gid na ninyo, and I have always reminded my advices that please be careful with the sources of error or factors of error. Dili lang usually sa surveying we learn that there are some errors like sagging, no? Kanang paglaylay sa kanang measurement nga nila nga material. It's a factor. Environment ni hangin, no? 'Di ba? Usually sa surveying ingana, pag hangin, magwari na din ang imong measurement. Nag-ulan kay nabasa or nag-init, napiktuhan ang imong measurement, medyo ni expand siya. So factors on surveying to. Pag sa research, naapod na natin ginatawag. For example, ang respondent, no, nag-survey ka, naka-survey questionnaire. So ang imong surveyor, ang imo daw gi-survey kay gilaay man siya, boredom, anxiety, wala siya gana, labi nag walay snacks, no? Wala nimo gitarong og chika ang imong survey, wala ka naghatag og tarong nga mga details. So magpataka lang na siya. So it's a factor which is an error or one of the sources of error sa imong data respondents. Situation, maybe nag-ulan, nagbagyo, nagbaha, no? Or any other measurement factors like ang imo pong gigamit nga instrument kay wala nakalibrate, no? Wala nag-function kay walay battery, no? Or late ang iyang measurement or dili siya mohatag og sakto nga measurement tungod kay wala na siya power, no? So posible po na siya. And napuntay measurer, ikaw mismo, no? Gikatulog ka, nakalimot ka or nagpataka na lang ka. Okay, nakalimot man ko. Nalabay naman ako ang mga samples. Nakalimot ko pila tong timbang sa akong final weight. Ako na lang butangan diri. So it's still a factor. The other one, instrument, no? Ang imong mga instrument nga gigamit, no? Sama sa akong na-mention, posible gid siya nga factor siya like walay calibration, no? Wala na siya battery, nagbuot-buot na lang kag imo or wala na siya na set sa iyang normal setting. So pwede siya nga mahimo nga error. And then natay gitawag nga test of sound measurement. Okay, natay gitawag nga validity, reliability, and practicality. Ang validity, it refers to the extent to which a test measures that we actually wish to measure. Validity. Diba ako na ning na-mention ganina sa first lecture nga ang imong study makaingon lang ka nga valid if you have achieved all your objectives according to your plan or activities. Na-meet nimo siya tanan. If wala, it's not a valid research. Reliable meaning precise, concise, clear, and well analyzed ang imong data. So that's reliable, no? Dili kay ay nabuot lang ka para ingnon nga nindot ang imong presentation, nindot ang imong data. Bisag gyud ang actual dili imo na lang gi-manipulate ang imong data para pagtan-aw taro sa imong graph naay variation, no? Increasing ang imong graph. So it's not a reliable research. Practical, it's not practical at all if you did not meet the economical aspect, convenience, and interpretability. Pag present nimo sa imong data, naghatag lang kag table, naghatag lang kag graph, naghatag lang ka diha og mga figures, wala man lang nimo gi-explain, so it's not a practical research, no? Who will read your research, no? Who will interest your research? So it must be practical. Okay? Now, let's differentiate analysis, processing, and interpretation, how they differ. Okay? Generally, understanding the data analysis and processing are one of the, the meaning of data analysis and processing are the same accordingly. However, a number of researchers and authors are of the opinion that both of them are two very distinct steps in the research process where the data processing leads to the data analysis. After collecting the data, no, imo na siyang i-process, unsa man day ang process, imo na siyang maybe you are using a software, nagamit kag software, nagamit kag mga high-end nga mga software or advanced software, imong gi-group according to your methods and then imong gi-analyze. So that's how the general ruling for data analysis and processing. So processing and analysis are interrelated or interconnected. However, ang data analysis is usually the result of processing the data. So sa processing na dito ang pag-compute, pagkuha nimo sa ANOVA, pagkuha nimo sa mean,
descriptive statistics, inferential statistics. So that's how the processing is being conducted. And then ang pag-analyze, nanadayon dito ang kadtong iyang mga summary, pila ang iyang mean, pila ang iyang mean square, pila ang iyang F value according to the hypothesis nga imong gigamit. And then the data analysis, kato na dayong naanay, data interpretation, kato na dayong naa kay corresponding pagsabot, no? Dili lang kay gi-display lang nimo nga mao ni sa graph 50% ang nigawas, 50, 70, 80, 90 increasing, wala nimo gi-discuss. So you are not interpreting the results. You are just presenting based on your data analysis. So that's how they actually differ. Okay? So in the data processing na kay editing nga mahitabo, no? Mao ni na diri usually. Literally ang mga manipulation, mga manipulative nga mga minds na diri. Ay okay, dakua pud ang kalahian oy. Sa akong pagkuha gahapon 20 raman to ang value nganong nahimo namang 50 karon, no? Ako ning i-25. No? That's manipulative, no, nga mga mindset. Pero naa na siya nabilong sa editing katong mga transition or sa imong mga adjustment nga stage sa imong pag-data process. Coding katong magamit og mga image processing, coding para sa programming, or even pwede man pud mo i-code ang imong pag-data analyze. For example, nagamit kag SAS nga software, imo lang gihapon ipangbutang dito ang mga code, pag run nimo ana mo display siya tanan sa imong require nga analysis. Okay? Classification, sa classification i-classify na nimo ang data asa diri ang importante nga data. For example, asa diri ang pang prediction, asa diri ang pang calibration, asa diri ang pang simulation, asa diri ang pang neural networking, or asa diri ang pang adjustment nga data. Asa diri ang akong i-present sa paper, asa ang akong itago, no? Asa diri ang pwede i-share sa tao, asa diri ang supplementary na lang sa akong study. So that's how we classify the data upon processing. Okay? Tabulation, okay? It is the process of summarizing raw data and explaining in same compact, no? Why tabulation is important? For example, if makita nimo, it will conserve space and reduces explanatory and descriptive statement. Tinuod, no? Kung naa na kay table, ako nga reader, mutanaw na lang ko sa table, okay? Okay. Ang iyang gas concentration ingani, ang respiration ingani, okay? Then naka-conserve kag space. Wala na ka nagsigigyaw-yaw diha. However, you still have to emphasize and interpret the results. Mo nang gitawag data results and interpretation, no? Pero nakatipid ka og space kay kung imagine imo ni tanang data i-discuss, no? Imo ni siyang isa-isahon nimo na siya og explain. Nahurot ng imong 10 pages wa pa ka nahuman og explain. So it will reduce explanatory and descriptive statement, no? It will also facilitate the process of comparison. No? Mas dali. Okay? Sa storage duration day nga days into 0 to 21 days, makita nako nga ang O2 kay nagka-decrease. Okay? Makita din nako nga ang respiration is nagka-increase. Okay? Mas dali siya kaysa sa imo siyang i-state. Okay? That's how the data tabulation is important. It will facilitate the summation of items, no? Naka-summarize na. Mas si reader, si researcher nga magbasa, mas dali na lang niya makita, no? Okay. Ang trend di ay sa iyang RQ no kay makita nako kay nag-increase according as the storage days increases. So that's how the tabulation will give us emphasis on our research data. It will also provide the basis for various statistical computations. For example, makita ninyo, okay? Unsay pasabot aning ABCD diri sa data. Okay. Cyril. Unsay pasabot aning ABCD diri sa table Cyril. For example, kaning storage duration nga days, no? Okay? Naay nakabutang nga ang iya daw O2 in terms of percent na ay 24.83, 22.73 niya gi-classify siya according to ABCD. Unsay pasabot ana? Kato man imong gingon nga unsa ni Sir Gaena, sir? Katong sagud to. Katong ang position service like namot ko. Ang ilang position Gaena, nila. ang previous ni mga klase Gaena. Okay, so that's we call treatment means. Okay? That's treatment means. So, ang pagka-treat nimo ana sa ila, for example, according to their arrangement. So, mao na siya. I don't know if you are familiar with least significant difference, 2K test. Nakadungog na mo ana? 2K test, LSD, Fisher's test. Nakadungog na mo ana nga mga terms? Nakadungog na mo ana? Jaja, LSD,
TT, FT, kanang ato silang i-differentiate according to their treatment level. Nakadungog na mo ana sa inyong data analysis? Wala pa. Asa si Jaja? Wala. Feby. Nakadungog na mo ana nga terms? Wala, sir. Nakatulog naman siguro si Feby. Sir. Treatment means nga imo siyang i-differentiate according to their arrangement ba. Dili kay nagbutang lang ko diri sa akong table nga okay, ABCD lang para tanawon niya diri kay ABCD pataas pud. Trip lang nako. Niya diri kay ABCD gyapon pataas. Ang diri na pud kay ABCD. And then okay, ala, ano man ni na may BC, no? Meaning si B, treatment B and treatment C are insignificant, no? Walay kalahian kaayo sa ila, no? For example, 45.58 ug 47 duol ra man kaayo, meaning dili kay sila significant, insignificant sila. So that's why si B ug si C nagka tapad lang, naggibutangan siya og BC. Kung different letters na significant at P, data represent the mean and 3 replicates. Different letters are significantly different at P less than 0.05. Okay? So, sa inyong data analysis, natudluan mo aning unsaon na to pag differentiate sa atong treatments according to the kanang gitawag nato P or probability at 0.05 or 0.01. Wala ni gitudlo sa inyo? Kanus ata makaingon nga significantly different siya? Gitudluan mo ani? Gingging. Asa si Gingging? Yes, sir. Natudluan mo ani kanang how we differentiate the treated data or mean of the data according to their representation, kanang kanus ata mo ingon nga significantly different sila with each other? Yes, sir. Natudluan. Okay. So clear ha nga kabaluta nga okay, this one ang control o ang coded AB, meaning there's a significant difference between the control and the coded. Kay A raman si control, B man si coded. If si coded A pod, now there's no significant difference according to the P is equal less than 0.05 level of significance, no? There's a difference between P 0.05 as the level of significance and then level of differentiation, no? Lahi itong level of significance and then level of differentiation. So you have to review that. Okay, sa types of table natay ginatawag na simple ra gid nga table, no? Kanang table ra gud sa inyong assignment, ibutang lang ninyo diha ang mga parameters, frequency and percentage, and then unsa dito inyong mga range, unsa to ang inyong mga parameters diri, and then value. So that's simple. Kung natay complex or multivariate, mao na ni siya. Okay? Income in rupees. Rupees is the money for Indonesia. So below 100, 101 to 500 and so on. Okay? And natay ginatawag nga multivariate or complex nga data. So mao na siya ang multivariate or complex data. Preparation for table. So dapat naka-arrange ha. Unsay buhaton sa table? Dapat naka-arrange according to your treatment or your samples. Unsa man ang imong mga treatment, andiyan unsay lang mga value. Unsay pasabot aning plus and minus diri ah? Unsay pasabot anang plus and minus dira ah? Kinsay makatubag? Standard deviation, sir. Okay, standard deviation. What is the difference between standard deviation and standard error? Sa kalahian. Standard deviation and standard error, guys. Sa kalahian. Sa kalahian sa standard error ug standard deviation. Okay, what if is SD man ni diri? What if SE ang ibutang? Unsa pud ang standard error? Na may idea? Data analysis, itudluan mo? So what's the difference? Wala? Okay, you review the difference between standard error and standard difference. Okay? Might be akong ihatag sa exam, no? So you have to take note that the standard error and the standard deviation varies or hugely differs. Naagi na sila kalahian. Kay kung moingon ko nga standard error, okay, meaning dili day ni mao. Di pa day ni mao ang iyang data, okay? Kung SD, okay. Posible di ay nga
magkataas ni ug magkababa, inara diri nga range ang iyang data, ang average niya. So there's a difference. Nagatag na ko og tip, okay? Take note, you review the difference between SE and SD, no? So kay usually sa tabulated data, labi na sa kanang mga researches nga inyong ginabasa, SD ang ginabutang, pero ang uban pod magbutang og SE. Unsa pod ang iyang technique nganong SE ang ibutang? Unsay reason nganong SE nganong di man SD? So you have to know that, okay? Para naamoy idea. So unsa man ang mga pag mag-prepare kag table, unsa may importante? Title of the table, that's very important. And then the title must be specific, concise, clear. No, dili kay results of moisture content when the mango was subjected to 25, 30, 30. Taas na kayo mong title. You have to be specific. You have to be concise. For example, table number 3, changes in the contents of total pectin, hemicellulose, and cellulose during drying. Specific, no? Bisan pag daghan kay nag-content diha pero specific. Okay, mao din ang total value ni pectin o etc. And size of the column, ayo pagdakua kung ang data nga na kadaghan, nga na ra pod, no? Arrangement of items, mao ni usually confusing gyud ang mga data, labi na ang mga researcher bitaw kay magpataka na lagbutang sa data, confusing. Okay? So make sure that the arrangement of data, is in a good arrangement. Dili kay basta na lang. Okay? And totals, no? Dili magpataka og butang sa totals nga kaning pectin diri gitotal nimo tanan, si hemicellulose gitotal nimo tanan, si cellulose gitotal, nagtotal na pud ka diri Make sure nga ang imong arrangement, take note nga ang imong arrangement is according to the crop or commodity. So diha ra ka mag butang og interpretation. Okay? So footnotes, unsay naa sa footnotes? Ang footnotes will imply the notes, no? Gusto nimo iparating sa reader nga dili nimo gusto ibutang sa heading or sa sulod sa box or sa table. So footnotes, for example, plus and minus SD. So ang mean daw di ay kani daw di ay nga data, plus and minus ana is SD. And then the standard deviation, the mean is being differentiated according to the treatment means, no? Ilan na nang gi-differentiate according sa author. So that's how you do the data. Di kay ang uban magbutang lang yung data nga kanang data lang yun. And then I strongly suggest that the data must be made using this. Taas lang o ubos ang naay linya, no? Ang tunga wala na dapat linya. That's the standard in research and in publication. Interpretation, no? Pag mag-interpret gani ka guys, example, mao na ni imong data, pag mag-interpret ka, ayaw na siya i-interpret nga isa-isahon nimo. Okay, the dry at fresh harvest, the drying rate of carrot in terms of pectin, hemicellulose, cellulose is 28, 98. After 60 at 60 degrees Celsius, the drying is like this. At 70, ayaw na, no? What's the concept behind this? Unsay pasabot? Okay, for example, unsa may imong na-observe? Nag-decrease, no? From fresh harvest down to 80 degrees Celsius nga drying temperature. Okay. Gikan sa fresh, gi-dry na ko from fresh to 60 degrees Celsius. Nag-decrease ang iyang pectin, no? And then nag-decrease ang iyang hemicellulose. Nag-decrease ang cellulose. Meaning, interpretation, sa imong buhaton, you have to describe, classify, and interpret. Sa imong buhaton, sa imong diri, okay. The carrot, okay, under different drying temperature, in all variables or in all parameters, it is observed that the values of all variables or parameters, pectin, hemicellulose, and cellulose, decreases as the drying temperature decreases. So, nga nala, this is similar with the study of Cyril in 2021, which also observed a increasing or decreasing value of pectin in sweet potato or in carrot also when subjected to different drying temperatures. So that's how you interpreted the data. Dili kay imo na siyang i-discuss tanan diha. Discuss nimo gi-isa-isa gid nimo, no? As a reader, as a reviewer of your paper, ako na siyang minusan, kurisan kay nganong imo nang gi-discuss. What's the concept? What's the implication of all of this? Sa sweet potato, unsay nahitabo? Decrease, no? Decrease. Similar findings were found or similar data were found in this sweet potato. Okay, nga na. It also decreases as the drying temperature increases, no? So opposite, as the drying temperature increases from fresh to 80 degrees, the
the values of the variables decreases. So opposite siya. So that's how you interpret the data. You have to describe, you have to classify and interpret. Okay, for example, kaning kang Zolgifli. On the other hand, the increase in the TSS tends to be in parallel with the decrease in starch content as a result of starch hydrolysis. Meaning, nag-increase daw ang iyang TSS ni similar siya nga pag-decrease po sa starch content, which is related to the study of Nunes. Okay? Okay? So, ingana ang pag-interpret. These results were similar to those reported by blah, 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 who observed the increase in TSS due to the degradation of starch to soluble sugar, and so on and so on. Okay? What may be the implications? No? Fruit maturity also has a significant effect on a fruit acidity. So, ingana, dili kay, okay, the carrot, the drying characteristics of carrots under different drying temperatures in pectin like this, in cellulose like this, in cellulose like this. So not like that. Okay? Remember, it's not like that. You have to get the concept or the implication of the result. Okay? Pag-analyze sa data, after collecting the raw data are meaningless unless certain statistical treatment is given to them. No, dili bahala naman lagi mong gimanumano og compute, at least nag-apply ka og statistical nga mga methods. SS, mean square, no? F, percentage value gikuha nimo, and then analysis of data means to make the raw data meaningful or to draw some results. Okay? Statistical tools, unsa may ginagamit from data analysis tools na akay measurement of dispersion, measurement of central tendency, measure of asymmetry, and measure of relationship. What is the best example of measure of central tendency? Asa si Lee, Giselle Faye. What is the best example of measure of central tendency? Statistics ninyo sa high school. Example na kay data, applyan nimo og central tendency, unsa man ay pasabot ana? Giselle Faye. Yes, sir. Nalimot pero ko sa Okay, Russell. Russ? Hi, Russ. Ang atong videographer sa atong ABE nga video. Kenneth Boyles. Ken. Sige na kay para magkuan na ta mag-workshop. Unsay usually sige si Marjun. Unsa Sir. example na kay data June, na kay data naka-tabulate na. And then example kani nga data dire. Okay. Kani nga data na lang. Atong ganina kana. Applyan nimo central tendency. Saon kay nimo na? Kuan sir kanang murag kuhaon naman niya ang mean ana Mean sa kanang data. asa na nga data June? Sa total man yata sir. Sa total? Sa total. So, pwede nga ang imong buhaton, for example, ang kaning income naka-range man ni sir. So that's ranging sir. Ranging na siya sir. Actually, ang naka-range man nino, part na pud ni sa central tendency pero wala kay objective nga value nga makuha diha. Kay naka-range ra man na siya. Ang imo na diri, for example, tanang male and female under rural, no? Pila ang iyang central tendency diha. So, 20 plus 8 divided by 2, for example. So, that's the tendency. But I'm not sure that's the formula for tendency. Tanang female og male under urban, 23 plus 12 divided by 2. So, that's the tendency. So, that's the mean, or for example. But I'm not sure if that's the formula for tendency. What I'm trying to imply is how we analyze the data based on the tendency, no? Ang ilang kanang murag mean and averaging. So ingana siya ka importante ang tendency. However, relationship, unsa na to pagkuha sa relationship using this data? Unsay best example sa relationship nga analysis? Unsay nindot nga kuan sa analysis nga relationship? Kinsay makahatag og nindot nga example kanang moingon ka nga kani sir nga kani nga thesis sir kay murag nag-test ra siya relationship sa iyang variables sir, no? So the variables may be male and female. So kung relationship unsa na to pag unsa nga mga analysis ang gamiton? Correlation, no? Linear correlation, multi-correlation, no?
So that's how the relationship analysis being conducted. For example, sa male and female, okay, below 100 up to above 1,000. So imo na siyang i-correlate, makuha nimo ang relationship ana nila according to the rural and rural, urban and urban, or rural versus urban para sa male, rural versus urban para sa female. So that's how we get the relationship through correlation or any other relationship nga mga techniques. Okay? So that's how we do the analysis. So natin ginatawag nga tendency, dispersion, asymmetry, and relationship. Okay. Unsay mga statistical software nga available? Okay. Kinsay nakagamit na og statistical analysis software or SAS? Sa inyong mga statistics sa high school. Kinsa may taga senior high school diri sa CSU? Si Che, si Russell. Russ, nakagamit mo og statistical analysis software sa mathematics? Sir? Nakagamit mo aning statistical analysis software sa statistics ninyo sa una? Wala sir, pero katong nag-data analysis may diri sir sa inyong EDA nga subject? Namoy SAS ato. SPSS. Minitab ata sir. Minitab. Kabalo pod mo Minitab? Nice pod ng Minitab. No, nindot po ng Minitab. Gitudloan ni Ma'am Cindy. Cindy? Oh, sa Yes sir, Minitab. kami. Oh, nindot po ng Minitab nga software inyong gamiton. But sa kanitanan, kaning upat akong nagamit, ang akong kaganahan is ang unscrambler, no? Mahal ang unscrambler. I'm trying to purchase unscrambler for the next year nato nga budget sa ABE so that para sa inyong time pohon mag-analyze sa data or ang inyong mga juniors or ang inyong mga manghod makagamit na og unscrambler. Usually paliton raman ni package and then license. So ma-share na dahil sa uban mag-install. Unscrambler is tanan, multi-correlation, multivariate, principal component analysis, linear, discriminant, prediction, calibration, naatanan diha ang results. Ang SAS is medyo limited ang SAS into coding. Usually ang SAS kay maga-code gihapon ka, di ba? I-code nimo siya para makuha nimo ang iyang relationship, ang variables niya, analysis of variance. So medyo more on coding. Ang unscrambler is imo na lang siyang i-set, click na lang nimo siya, no? So para di mataas akong presentation, wala ako nag-include og mga menu bar sa sample sa mga ingani MATLAB. Ang MATLAB is more on useful for coding and programming and image processing, no? Nagamit na ko. Pero kuan po ang MATLAB, coding po ang MATLAB. So if thesis lang nga purpose, pwede ra ang SAS or SPSS or Minitab. Minitab will do. Okay? So diagrammatic representation, guys. Graphical, it must be suited, clear, concise, and colorful, no? Na maghatag bitaw mo sa inyong thesis, ayaw mi tagaig graph nga kanang black ratanan nga wala manggaling saktong label. It must be labeled, no? X and Y and then the title. Okay? For example, in this picture taken from the employability rate and salary rate average study for ABE graduates. And then employment distribution and so on. And like this, okay? So dapat colorful or clear, no? Makita nimo unsay nasa X, unsay nasa Y, no? Kung application pod kung bar graph or pie graph, no? Say kalahian, ayaw paggamit og kung trends ang imong gusto nga mahitabo kay nagdrying ka, storage days or temperature, ayaw paggamit og bar graph, no? You have to use the line graph para makita nato ang trends, no? That's how the implications. Kung nagamit ka ang imong study is population, gi-compare nimo ang population according to barangays, then you use the bar graphs, no? Or you use the pie graphs. Ayaw paggamit og trends nga line graph kay dili pod siya applicable. So that's the techniques, that's the best things that I could share with you in preparation for your proposal and for your upcoming research conduct by next semester. So I hope that you have learned a lot in this presentation, like the techniques and the concepts behind on how to prepare on how to analyze our data. Okay? So for your seat work, I want you to group into 8 groups. So I will present this first. Okay. Later I will group you according to the breakout rooms of this Zoom, no? So in this Zoom, makita ninyo nga naka-group ko og 8 later. So kamo na manually ang mo connect dito sa inyong group asa mo na bilong.
after nako i-present kung unsa mga grupo na sulod. Okay? Unsay buhaton sa atong seat work? Okay? In our seat work, you have to analyze, interpret, and present your data by group. Magpili mo kinsa ang magbuhat. Kay earlier this afternoon, I have contacted Feby and Marjun to identify those with laptops, no? So ako tong gigahin nga para naagyoy sure gid ko nga sa ka grupo naagyoy at least 2 or 3 laptops. So magsabot mo sa inyong rooms kay naka-breakout man mo, sa kadtong inyong breakout sa breakouted nga rooms, kamo ra gid nga grupo ang nadidto. Mag-contact dahil mo dito, magsabot mo kung unsaon ninyo pag-present o unsaon ninyo pagkuan ang data nga akong i-provide sa inyo. Okay, you are given 30 minutes para mag-breakout rooms. Kung gigutom na ang uban, pwede ra pod nga magkaon-kaon while nag-contribute sa grupo. Okay? And then after that 30 minutes, ako tamong ibalik sa diri nga session. Okay, ang buhaton for groups 1 to 4, okay? Maklaro? June, maklaro ba ang akong presentation? Marjun? Yes, sir. Okay. Groups 1 to 4, ang inyong buhaton, this is the project. No? This was my undergraduate thesis before. The general objective of the study was to design, construct, and assess the performance of a biomass-fueled multipurpose burner. Okay? Kani siya nga machine, stove ni dire, grilling sugbahan ni kani oven. Pero centralized, no? Gidesign ako siya nga centralized ang iyang blowing, no? Kanang maghatag og hangin ba? Because kabalo na ta nga para maka-create og fire, hangin, light, ug unsa pa, fuel. So, what I did is akong gi-innovate ang kanang kuan ang kana nga problema nga para maisa ra sila pero pwede na ko i-off. Kung si oven ra akong gamiton, si oven lang i-off nako and so on and so on. So that's the main purpose is i-assess nako ang iyang feasibility according to the different fuels nga akong gigamit. Ang akong nagamit is corn cob, coconut charcoal, and then wood charcoal. So ang ginagamit is katong tulo ka klase nga fuel. Ang buhaton, i-evaluate si burner's performance in terms of fuel consumption rate, cooking capacity, thermal efficiency, and power input and output. And then i-compare na ko siya sa traditional nga method. This is the data. Okay? Total operating time, total fuel used, and fuel consumption rate. Your task, and also the power input and the output. Your task is to present or analyze the data accordingly. Okay? So, using these 4 data, tabulated data, inyong sabutan, unsaon na itong ipagka-present, no? Basta kay ang data sa stove, for example, sa wood charcoal is 6.9, like this, like this, like that. Kamu na'y bahala kung saan ninyo pagka-graph and so on. So, you are given 30 to 35 minutes and then the remaining 5 minutes per group ang 5 minutes para mag-present. Kung gigutom na mo guys, pwede ra mo magkaon-kaon diha guys while nag-contribute mo sa group. For group 5 to 8, ang inyong buhaton, the problem is or the project is evaluating the drying characteristics of mango under different drying methods, no? Ang inyong buhaton, ang kanidaw nga research is gi-evaluate niya ang characteristics sa mango under different drying method like traditional, convective heated air drying method, freeze drying, and oven drying. Nagamit siya tulo ka plate or materials upon drying: wood, metal, and plastic material. Okay? So, i-screenshot ni sa kanang mga grupo kay para na mo'y basis. And then, ang inyong buhaton is i-evaluate ninyo siya according to this tabulated data. So, duha lang ka variables ang akong gigamit diri, moisture content and then sugar content. The main goal is to present the analysis and your interpretation, no? I-present ninyo sa inyong pagsabot sa data accordingly sa interpretation and analysis. So you are given 30 minutes per group for the preparation and then additional 3 or 5 minutes per group para sa presentation. Okay, so this is the grouping. Okay, this is the grouping and then this is the grouping. Okay, from Abarques down to Ariston, you are group 1. Okay, Arrogancia down to Kagampang, group 2. Tag 11 per group. Kamatura down to Dinoyan, group 3. Ditera down to Gomez, group 4. And then Gingging down to Magdura, group 5. Manzanas down to Pablo,
Group 6, Padyos down to Sibayan, Group 7, and then Silong down to Ungab, Group 8. Okay. So I will give you 30 to 45 minutes. So kung gigutom na mo, it's okay. Kay kami pod magkaon pod. And then we still have time because I allocate until 8 p.m. mga tong Zoom meeting. So ako na mong ibalhin sa inyong specific nga rooms. Okay? So mag-stop share sa and then ibalhin ta mo sa inyong rooms. So kamoy magtimaan asa mo na group nga room na sulod ha, and then kamo na mo manually sulod dito. So I will open all the rooms, okay? For example, this is I will share the screen first. Okay. So the rooms include Abarques to Ariston, Arrogancia to Kagampang, Kamura, Kamatura to Dinoyan, Ditera to Gomez, Gingging to Magdora, Manzanas to Pablo, Padyos to Sibayan, and Silong to Ungab. So I will open all the rooms and then kamo na manually magsulod sa inyong corresponding rooms. Room 1 to 8. Is it clear? Marjun? Marjun, is it clear? Sir. Okay. So, balik ko sa data, palihog sa kong screenshot before ko mag-open all rooms. Okay. Balik ta sa data. Screenshot daan. Kinsa to ang para clear and kuan kay screenshot na daan ang data kay para dili na maglalis. Okay. Group 1. Okay. Group 1 to 4, mao ni ang inyo ha. Okay, screenshot this one. Okay, basig dili ma-display sa akong kuan. Okay, group 1 to 4, this is the background of your project kumbaga. Ayaw na ninyo i-appeal ang 4. And then the data table number 1 kani. Okay? Data table number 2. And data table number 3. In kilogram per hour ni ang unit ha. Kilogram per hour. Okay. Group 5 to ano pa? Para sa group 1 to 4. Mao ni ang inyong last nga data. Okay? Okay. Group 5 to 8, mao ni ang inyong study. Okay, screenshot. Nagamit mong tulo ka drying material, pero ang methods ninyo upat. Oven drying, freeze drying, convective ug traditional. Mangga ang inyong gidry. Okay? Screenshot. And moisture content is the first variable nga atong gisukod. So these are the drying methods. And then mao ni ang inyong data. Screenshot. The next data, which is sugar content or degree bricks. Okay. Screenshot. Okay, so that's it. So I will now open the rooms and then you manually connect yourselves according to the rooms or to the group you belong. Okay? Is it clear? Angeline, Apas, is it clear? Yes, sir. Okay. Okay, I will open now the rooms. Okay. Hello, sir. Yes. Sir, pwede ko makatanaw to atong sa pangkatulong nga unsa ni sir nga slide sa 5 to 8 sir nga group. 5 to 8? Oh. Okay. Sa last nga unsa ni sir atong sa 5 to 8 nga group. Ani, degree bricks. Tama ba? Wala na. Oo, sir. Mao ni mo gipasabot? Ay, wala na, dili na makita, sir. Wala ko naka-share screen, sorry. Okay, ang inyong buhaton kung gusto mo mangutana, mo balik lang mo sa main session and then mo balik na pud mo sa room kung namoy pangutana. Pwede ra na siya. Okay, mag-share screen sa ako. Okay, share na ko si screen. Share. And then Kana, sir. Okay, that's the data. Wait, ako sa print screen, sir. So that's the data for the room. Okay, that's the data for the group 5 to 8. Na-picture na, Cyril? Yes, sir. Okay, Salamat, okay. sir. Okay, so you go back to your respective room sa inyong Zoom and then
start the conversation and focus group discussion. Okay? Sir, pwede mangutana. Yes. Pwede balik tong sa grouping, sir. Okay, sa groupings. Kani? Makita ba? Asa nga part ka? Unsa ka nga group? Unsa apelyido? Lagi ko kabalo, sir. Agoy. Gingging, sir. Gingging. Okay, Gingging, nabilong na ka sa, murag ikaw ang nag-start sa group 11, 22, 33, 44. Group 4. Gingging down to 3. Nadiri sa akong Zoom nga. Nadiri sa akong Zoom nga kuan. Rooms. Thank you, sir. Nakadiri Gingging sa wala na kay gi-open man ako ang rooms. Basta group 4 ka ata. Ikaw ang start sa group 4. Number 40, 11, 22, 33, 44 to 55. Okay, nakasulod naman sa inyong rooms? Okay. Di ka ba like off. Taon ang kuan outcomes. Ang nila ko kay open akong kuan. Kung sa talaga. Hindi siya mao. Ang unsaya. Ako wala ka balo ang anak kong audio dili ma-off. Luka ra nang nabi na mute, di ba? Start at tanawa dara. Na start video, share. Asa ang taon ang kuan Ang rooms? sa grupo, oo. Ambot gani, naglibog-bog. Asa dapat? Asa man dili Asa gi-open break? Nakagrupo lagi mo ganina guys. Agoy. Nara, Sunod, asa may breakout adi, sir? Asa dapat, sir? say asa dapit sir. Breakout, Asa sir. may susunod? Katuod. Nakasulod naman lagi ang uban. Be sige, kinsa man ka kay assign na lang ta ka. Kung Agiri unsa ka nga group? Group 1, sir. Oh, assign to group 1. Lupena, unsa ka nga group? Group 6, sir. 1 2 3 4 5 6 kang 1 2 3 4 5 6. Mansanas. Okay. Blanco, unsa ka nga group? Group 2, sir. Okay. Nikki Jel, unsa ka nga group? 7, sir. Okay. Patricia, unsa ka nga group? Group 2, sir. Rika, unsa ka nga group? Group 2, sir. Okay. So okay na.
Marjun. Yes, sir. Okay ra? Nakasulod na ko, sir. Okay. Ato na sa imong room. Apatan, asa ka nga room, apatan. Anam, Sir, karon pa ko kabalik, sir. asa ka nga room, asa ka nga group, Abarques, group 1. Marjun, group 1. Ako, naman ko yung wifi.
Cedric, unsa ka nga group? Cedric, Sir, unsa ka nga group? 1 sir. Group 2? 1 sir. 1. Abarkes, unsa ka nga group? Group 1. Juliet, unsa ka nga group? Juliet, nakila. Kumusta mo diri? Marjun. Okay ra mo dira? Kira, sir. Okay na, sir. Okay. May signal sir. Walang signal. Wala gani, sir. Siyo ka putol sir, siyo ka DC. Ano mana? Sige, mo balik sa ako sa uban nga room. Wala lagi mo nagsabot. Unsa inyong buhaton? Nagsabot na mo? Nagsabot na, sir. Okay. Ato sa ko sa pikas room ha. Sa table or mag-base sa table ni sir? Or diretso na to sa graph. Graph 1, 2, 3. Gikan sa data 1, 2, 3. Ana? Unsa man na siya pag-present kay para dito na ta mag-interpret ba? Kay akong kuan magid kay sumayo kung sa ato natang kuan table mag-interpret bitaw diretso diri sa table ni sir. Diba, alian sa dayang kanani kada data. Plaster sa laptop, plaster sa gi-input sa laptop ba? Dahil lang naglibog ko. Sige. Okay. Kay kung magtanaw magito diri sa kang sir permente tapos diri ta mag-interpret, mas maayo man tong kato ng ato ang hinimo bitaw. Para ma-input na diretso. Asa man ni makita ang kuan?
siya. Oven drying sa tanan. Oven drying sa tanan. Okay, nabot man siya 50 plus 56.26, 50.67, Siya pinakagamay. 57.11. Oo. Pati po sa sugar content. Oh. Mo lang to. Nakita na niya sa GC? Kung gisend? Mag-open pa ko. Ah, okay. Kinit dyan. Nakita niyo mo kinit dyan? Ah, dapit. Kuan na sa wood na. Ubuntu. Wait lang. Pakuha na sa bunto bang anong natanit ko. Gamay naman din siya. Ano? Oo. May ilan naman daan din. Nga na isang kilo. Na, oven. Or na Ting ana siya? Pero kung... ana siya. Sa mag-send ko mas klaro. Ang title, dear. Oy, brief and concise daw. Bitaw to siya, no? Sige, title lang eh. Walay title. Ay. Sa kanilang na part, kuan, sa man wood out dili moisture content sa traditional sun drying. Moisture content? Moisture content of moisture content of wood, metal plate, and plastic material. Ah, dili kani nga graph siya. Through traditional kuan, Unsa man ni, unsa may gamit an wood moisture ni? content. Wood ni, dear. Ah, moisture content Kuan, sa wood. Oo. O using moisture content. Kuan sa using wood material. Using wood material. Yan, okay. Mana. Kuan. Ah, okay. Oh, mana na siya. O pa na ko gipang edit. Ako lang Anime dito siya. video. Yan na. Sa kilid papod na ko nabot ng day, no? Og legend. Dili kayo ma-determine ang difference no sa graph kay murag hapit-hapit ra sila og nagkatupo lang sila. Makay mo tag-GC ni gahat eh. Na predict the drying kinetics of mango under 3 different drying materials. Drying kinetics drying kinetics. Ay, kani evaluated drying. Oo. Unsa din ang drying kinetics tayo? Predict the drying kinetics of mango. Laban-laban mo. Kasi may maghimo sa kwanda. Ay, mauna lagi ito. Katong wood, metal plate, plastic. Katong kagay na din ba? Tong... Kisa may magkuhan? Dili, pwede mga lang tag-data ni sir. Mauga, ay sa... Mauna man to katong duha, pero saan mo na to pagkuhan sa implication ngayong anak? Sundog ka nila, be. Tanawa nila. Yun na ilaha. Nag-graph sila. Lagi mag-graph sila. Mag-graph na lang ta. Dali, graph din natin. Pero wala ko laptop diri ana. Nick, si Dada. Sabi ka lang. Apa kay di ko kahibaw jud mag-kubi-kubi. Saan man ni? Balik ra ako. Bar graph ta? Bar graph man. Dan ako'y suggestion. Unsa manik? Kapag report bitaw what if kani bitaw drying characteristics kaning upat i-explain nato ni kung unsay gamit niya sa nganong kani nga method ang gamiton para sa atong data tapos unsa pa maagi niya?
Oo, tapos sa dito na din expect katong gingon ni Aldwin gay na ba nga. Katong nay kung magkataas ang time, magka-decrease ang mga content nila. Dito na din ikuan tong mga katong drying kinetics katong tulo ka buok. Pero ako kasabot sa drying kinetics, Jude. Ako din kay mo ni ang materials na gigamit sa pagpa-dry sa mango. Oo, gali. Pero saan man na siya pag-explain? Last 5 minutes. Buang si sir. Ha? Last 5 minutes na daw. Nadugayan jud gaya ko magbuhat og kung magbuhat pa ta og table. Magbuhat pa ta og graph? Oo, para natin akuan na bahala lang og kuan i-explain ra magdaog. Aldwin lakas explain din katong kuan gay na din. Discuss. Ati na yun. So, wala ba ako nag... Saan? Tanawan ako gi-chat. Char. Dapit. Sa Zoom. Intro ra na jud na. Sige na makita mo na ni. Dabot. Data hanap ang data 1 basic kayo. Hi everyone. Ingo mo si sir. Kani nga room kinsa ang presenter ani kay akong himuon nga kanang tawag ani murag co-host para maka-present siya sa iyang output. Kinsa man? Kani nga room 8 Padyos Sibayan. Kinsa may nag-prepare sa inyo? Kinsa may inyong gi-assign nga magkuan? Aldwin Puntilio. Sir, wala ay nagsabot para ba mi, sir? Kay, I mean, kinsa man ang nagunit og laptop nga kanang murag iya ang percent. So as far as I know, sir, si Sheila, sir, Pulungasa. Si Sheila. Pulungasa. Okay. Oh. Si Sheila? Oo. May siya na laptop sa mga, sir. So akong i-co-host unya si Sheila. Sige, sir. Sige, mao lang to. Kinetics, drying kinetics is just a drying, changes of drying. Mo na pasabot sa kinetics, guys. Kinetics, from the term kinetics, movement, changes. So, moingon kag drying kinetics, changes sa drying values. Sir, pwede dili namin magbuhat og kanang graph, sir, magdiretso ra mag-interpret sa data, sir. Na magpitok-pitok ta ani. Sige, sir. Pwede ra nga statement, inyong i-present ang statement. No, pwede ra walay graph basta na statement, pero kanang verbal dili pod kay man. Sige. Sige, mag-leave sige, ko ani nga sir. room. Thank you, sir. Ko ani nga room mobalhin ko sa pikas. Sige, last 15 minutes ha. Bye. Hi guys. Hi. Kinsa inyong presenter diri? Kani nga group? Sa kani nga group?
group of Real V, Bulagsak. Sir, Kinsa inyong presenter diri wala pa ko. Sa pamikano, sir. Kaya akong himuon nga kuan. Kinsa may mag-present, si Christine Blanco or si Honeybeth? Sige, si Si Honeybeth. Honeybet, sir. Dili ko mag-present sa screen ron sir. Sa screen din siya. Hinay kay akong speaker, sir. Kadali lang, sir, ha? Kaya kanang Dita nagamit kayo og mo madunggan. Hinay sige kayo. kinsa man kay akong i-co-host. Sige na kay para maka-display sa presentation. Kinsa Ay man? hala, wala ra ba ko. Ang amo ra bang plano sir nga pag-present kay nag-phone man ko sa Zoom. Kay kagay na nag-try kog open sa laptop, nahinay man ang internet. Kinsa may naka-laptop sa inyo? Ako ra mag-present sir. Ikaw Pero kamera ra akong gamiton sa phone. sige, pwede ra. Okay, Honeybeth, ikaw na. Yes sir. Okay, sige. Okay, so akong i-co-host si Honeybeth later. Sige, ito sa ko ha. Pikas sa loob. Last 10 minutes na lang. Sir, excuse me sir. 10 minutes na lang. Yes, sa man. Ang amo ra bang buhatan ani sir kay magbuhat may implications? Interpretation sa data, analysis. Sige sir. Sige, 10 minutes sige, whatever the kuan output. Kay lumilo man si Kenneth diri patulog-tulog ni si Kenneth ba, nagkaon-kaon ra ni ba? Tabang Ken. Kuan sir, nag-plot ko sa data sir kay para ma-interpret. Ganag yun, very good. Sige. Sir. Pagka very good, sus. Yun, naraman di ay nangingana di ay. Sige, last 10 minutes ha, and then i-break na nako ang room para balik mo sa main session. Okay, sir. Hi guys. Kumusta mo diri nga grupo? Russell. Sir. Yes. Sir. Yes. Nag-Google Meet me sir. Ngano man? Kay di mi ka-present diri sir kay moingon na host disabled participant screen sharing. Ako sang ikuan, ako sang ikuan ng settings. Wait sa. Di ma.